Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Rose dan Mbak Kristina yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, ini kenapa saya percepat biar nggak terlalu malam ya selesainya. Jadi nanti hari Kamis juga sama ya di jamnya, itu di jam 8 ya kita mulai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini materi kita ataupun tema yang akan kita bahas pada pertemuan ke-7 kali ini. Kita akan membahas mengenai Räume und Objekte ya. Räume itu adalah ruangan, sedangkan Objekte itu adalah objek ataupun benda ya. Oke. Nah, di sini kita akan membaca seperti biasa, yaitu di Gebräuchlichen Kassen, ataupun disebut dengan frasa-frasa umum yang berhubungan dengan materi pada malam ini ya. Oke, di sini saya akan bacakan. Silakan didengarkan terlebih dahulu ya. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle die Lampe neben dem Schrank. Der Stuhl steht vor dem Fenster. Der Teppich liegt unter dem Sofa. Ich hänge das Bild an die Wand. Die Katze sitzt zwischen den Stühlen. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Das Auto parkt vor dem Haus. Saya ulangi ya. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle die Lampe neben den Schrank. Der Stuhl steht vor dem Fenster. Der Teppich liegt unter dem Sofa. Ich hänge das Bild an die Wand. Die Katze sitzt zwischen den Stühlen. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Das Auto parkt vor dem Haus. Oke, dari Mbak Rose dulu, silakan boleh coba dibaca. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle die Lampe neben den Schrank. Der Stuhl steht vor dem Fenster. Der Teppich, Teppich liegt unter dem Sofa. Ich ich has das built-in an die Wand. Die Katze seit zwischen den Stühlen. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Schreibtisch. Das Auto. Yang terakhir. Das Auto park for dem Haus. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, berikutnya Mbak Kristina, silakan. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle die Lampe neben den Schrank. Der Stuhl steht vor dem Fenster. Der Teppich liegt unter dem Sofa. Ich hänge das Bild an die Wand. Die Katze steht zwischen den Stühlen. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Das Auto parkt vor dem Haus. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, terakhir Mbak Naomi, silakan. Boleh coba dibaca. Maaf, maaf, baru Ya. masuk. Oke. Baru masuk, tadi sinyal jelek. Oke, siap. Eh, saya skip dulu nggak apa-apa ya. Bagian yang kedua aja ya dibaca nanti ya. Oke, Oke, siap. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bagian yang kedua, di situ ada di Lampe hängt über dem Esstisch. Ich lege die Decke auf das Bett. Der Spiegel hängt an der Wand. Die Schuhe stehen neben der Tür. Der Schlüssel steckt in der Tasche. Die Vase steht auf dem Regal. Das Fahrrad steht hinter dem Auto ya. Oke, yang pertama dari Mbak Kristina dulu, boleh coba dibaca. Die Lampe hängt
über dem Esstisch. Ich lege die Decke auf das Bett. Der Spiegel hängt an der Wand. Die Schuhe stehen neben den Tür. Jangan Der sure ya, di situ enaknya bacanya sure ya. Schuhe. Oke. Die Schuhe stehen neben der Tür. Der Schlüssel steckt in der Tasche. Die Vase steht auf dem Regal. Das Fahrrad steht hinter dem Auto. Oke, sampai sini ya. Dan berikutnya Mbak Naomi, silakan. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Ich lege die Decke auf das Bett. Der Spiegel hängt an der Wand. Die Schuhe Di stehen sure, neben jangan sure ya, tapi sure. Schuhe. Die Schuhe stehen neben der Tür. Der Schlüssel steckt in der Tasche. Die Vase steht auf dem Regal. Das Fahrrad steht hinter dem Auto. Yang terakhir Mbak Rose, silakan. Die Lampe hängt über dem Tisch. Ich leg die Decke auf das Bett. Der Spiegel Der Spiegel hängt an der Wand. Die Schuhe stehen neben der Tür. Der Schlüssel, itu gimana? Der Schlüssel Der Schlüssel steckt in der Vase. Die Vase steht auf dem Regal. Das Fahrrad steht hinter dem Auto. Dankeschön ya. Nah, itu tadi ya, seperti yang sudah dibaca ya. Ada beberapa penggunaan dari kata seperti au, lalu ada neben, lalu ada vor, unter, an, zwischen, auf, vor, dan seterusnya. Nah, itu adalah preposisi dalam bahasa Jerman ya, di mana dulu kalau yang ngambil dari A1.1 ya, seperti Mbak Christina dan Mbak Naomi, kita sudah bahas mengenai preposisi yang digunakan untuk akusatif. Lalu di A1.2 kemarin di pertemuan keempat ya, kalau nggak salah itu kita sudah bahas mengenai preposisi dalam datif ataupun imdatif. Nah, sekarang ini adalah preposisi yang ketiga ataupun preposisinya di mana dia disebut sebagai Wechselpräpositionen ya. Wechselpräpositionen ini adalah preposisi yang digunakan pada dua situasi dan kondisi tersebut. Jadi Wechselpräposition ini dapat diartikan sebagai preposisi yang bisa berubah ya, di mana preposisi yang dapat dirubah ini maksudnya apa? Dia bisa digunakan baik di akusatif maupun datif. Nah, nanti tergantung konteks apa yang ingin dia lakukan. Ya, jadi maknanya gimana? Jadi apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia tetap di sana ataupun tidak tetap? Nah, itu yang disebut dengan Wechselpräposition ini. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya dan juga penggunaannya seperti apa ya. Jadi dia akan terbagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan diam disebut statis ataupun keadaan bergerak ya, dinamis ya. Nah, kita lihat di sini contoh-contohnya. Pertama, preposisi dari kata an ya. An itu di ataupun di samping. Nah, jika bendanya ya yang berhubungan dengan preposisi ini dan tidak mengalami pergerakan, maka kita akan menggunakan kasusnya menjadi datif. Ya, sebagai contoh di sini das Bild hängt an der Wand. Bahwasanya gambar tersebut tergantung. Berarti gambarnya sudah ada di sana dan tidak mengalami perubahan ataupun perpindahan. Makanya van ataupun dinding ini kan asal katanya adalah divan ya. Karena dia adalah femininum, maka di sini dari divan berubah menjadi dervan. Karena kan setelah an-nya itu adalah kasusnya datif karena tidak ada pergerakan ataupun dia statis tadi seperti bilang. Jadi gambar tersebut udah tergantung di dinding. Hanya dari divan berubah menjadi dervan ya. Kok jadi ada ini ya.
Nah, yang kedua, sedangkan yang kedua di sini ich hänge das Bild an die Wand. Nah, ini yang kasus akusatifnya, di mana dia dinamis ataupun ada pergerakan. Berarti dia berpindah kan, bahwasanya saya menggantungkan gambar ya di dinding. Berarti gambar tersebut mungkin sebelumnya di suatu tempat, kemudian dia gantungkan, maka dia mengalami perubahan atau perpindahan ya. Dari yang sebelumnya di bawah mungkin kemudian digantungkan ke dinding, gitu ya. Maka di sini kalau untuk akusatif, kan akusatif tidak mengalami perubahan ya untuk benda yang femininum dan juga noitrum. Ya, di akusatif kan benda yang berubah itu hanya pada benda jika bendanya adalah benda maskulinum saja ya. Nah, yang kedua ada auf, yaitu di atas ya. Sebagai contoh di sini, das Glas steht auf dem Tisch. Bahwasanya gelas tersebut terletak di atas meja. Berarti gelasnya sudah ada di sana. Dia tidak mengalami pergerakan pastinya kan. Nah, makanya di situ dari Tisch itu adalah ataupun untuk kata Tisch ini dia adalah benda yang jenisnya apa? Jenisnya adalah maskulinum ya. Nah, karena dia maskulinum, maka dari der dia berubah menjadi den. Ya, jadi das Glas steht auf dem Tisch. Berbeda halnya dengan di akusatif, karena dia mengalami pergerakan nih. Sebagai contoh di situ ich stelle das Glas auf den Tisch. Bahwasanya saya meletakkan ataupun saya menaruh gelas di atas meja. Maka karena dia di situ akusatif, maka dari der Tisch berubah menjadi den Tisch. Gitu ya. Lalu yang berikutnya ada hinter ya di belakang. Sebagai contoh, das Auto ist hinter dem Haus. Ya. Das Auto ist hinter dem Haus. Haus itu apa? Itu adalah neutrum. Ya. Sehingga dari das Haus, dia akan berubah menjadi dem Haus. Berbeda halnya di akusatif, sama seperti tadi kan, untuk benda yang femininum, maka neutrum juga sama, tidak mengalami perubahan. Maka menjadi er geht hinter das Haus. Dia pergi ataupun dia berjalan ke belakang rumah. Berarti sebelumnya dia tidak di belakang rumah, sekarang dia jalan ke belakang rumah. Maka itu disebut pergerakan ya. Lalu ada in ya. In ini karena di sini kasusnya bertemu dengan der ya. Tapi kalau in-nya bertemu dengan dem, maka dia akan berubah menjadi in ya. Nah, kalau in-nya bertemu dengan dem, maka dia akan menjadi in. Ini khusus ya. Jadi kalau di sini sebagai contoh dia di Kinder sind in der Schule. Nah, ini sama karena Schule adalah femininum, sama seperti halnya kasus tadi yang der Van ya. Maka dari sini dari di belum jadi der ya. Jadi anak-anak itu berada di sekolah ya. Di Kinder sind in der Schule. Ataupun di Kinder gehen in die Schule. Bahwasanya anak-anak berjalan ke sekolah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menyatakan tujuannya gitu ya. Jadi tidak harus in-nya ini adalah ke saja, tapi boleh juga di-nya gitu ya. Maka di situ untuk benda yang feminim tidak ada perubahan ya di akusatifnya. Jadi Schule itu adalah di Schule ya. Oke. Lalu yang berikutnya neben, yaitu di sebelah ataupun di samping. Sebagai contoh di situ dia Stuhl steht neben dem Tisch. Bahwasanya kursi terletak ataupun berada gitu ya di samping meja. Meja tadi sama ya seperti di atas bahwasanya dia adalah maskulinum, maka dari der berubah menjadi dem. Ataupun ich stelle den Stuhl neben den Tisch. Bahwasanya saya meletakkan kursi di samping meja. Maksudnya di sini ada dua akusatif ya, yaitu ada den Stuhl sebagai bendanya juga karena ada preposisi di sini, preposisinya di mana dia adalah kasusnya ataupun posisinya adalah dia sebagai akusatif, maka di sini ada dua akusatif ya, ada den Stuhl dan den Tisch ya. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan di sini, oh di sini ada dua benda, maka dua benda kedua jadi datif enggak ya. Jadi karena di sini ada preposisi dan preposisi yang menjelaskan pergerakan, maka di sini pakainya den gitu ya. Lalu ada über ya di atas. Bedanya apa dengan hin? Auf. Kalau auf itu langsung dia menempel pada benda tersebut ya, pada benda yang ada di bawahnya. Misalkan di atas meja, berarti gelas tersebut memang benar-benar di atas meja. Tapi kalau über ini di atas sama seperti halnya dengan above kalau bahasa Inggrisnya. Dia terletak di atas tapi tidak langsung mengenai benda yang ada di bawah. Sebagai contoh di situ di lampu hang über dem Tisch. Bahwasanya lampu tersebut tergantung di atas meja. Ya, jadi tidak langsung mengenai meja tersebut. Ataupun ich hänge die Lampe über den Tisch. Bahwasanya saya menggantungkan lampu
di atas meja. Nah, itu beda ya. Bahwasanya tadi lampu menggantung di atas meja, lampunya sudah di sana. Sedangkan yang kedua dia baru masang lampu, ya. Mungkin lampunya putus gitu kan. Jadi gitu ya. Lalu ada unta di bawah. Ya, die Katze schläft unter dem Bett. Bahwasanya kucing tersebut tidur di bawah meja. Ya. Ataupun yang kedua, die Katze läuft unter das Bett. Bahwasanya kucing tersebut berlari di bawah meja. Nah, ini berarti pergerakan ya, dari sebelumnya mungkin tidak di bawah meja, dia lari ke bawah meja. Sorry, kok meja sih? Kasur ya, tempat tidur ya. Jadi gitu ya, jadi tempat tidur itu dia adalah Neutrum ya. Jadi dia adalah das Bett ya. Ya. Lalu yang berikutnya ada vor ya. Vor itu di depan ya. Sebagai contoh di situ, das Auto steht vor dem Haus ya. Nah, di situ karena karena autonya sudah berada di sana, maka preposisi setelah vor-nya tetap berubah menjadi dem Haus ya. Sama seperti yang tadi kan di contoh yang nomor 3 tadi kan hinter. Ya, dari das Haus berubah menjadi dem Haus. Ataupun fährt das Auto vor das Haus. Dia mengendarai mobil ke depan rumah. Nah, nanti posisi mobilnya mungkin sebelumnya di belakang atau di samping, sekarang berpindah ke depan rumah. Lalu yang terakhir, zwischen, ya, di antara. Das Bild hängt zwischen den Fenstern. Nah, ini kenapa jadi den? Karena di sini bendanya berarti apa? Karena bendanya jamak di sini ya. Jadi kan kalau untuk jamak kan dari di berubah menjadi den ya. Kemudian akhirannya ditambahkan n. Gitu ya. Jadi gambar tersebut tergantung di antara jendela-jendela gitu ya. Ataupun ich hänge das Bild zwischen die Fenster. Maksudnya saya menggantungkan gambar di antara jendela-jendela. Makanya di situ Fenster itu berubah menjadi die Fenster. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan silahkan untuk penggunaan dari kasus yang special prepositionen ini. Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada? Nine? Oke, kalau tidak ada maka kita lanjutkan kembali ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang kita coba dulu ya. Nah, di sini ingat aja tadi ya, kalau misalkan ada pergerakan atau perpindahan seperti yang saya sebutkan, maka hal tersebut tentunya harus kalau ada pergerakan maka dia akusatif. Kalau tidak ada pergerakan maka dia akan menjadi datif ya. Seperti halnya di sini contoh nomor 1 saya jawab ya. Jadi nanti tiap orang dapat 3 soal ya. Karena di sini cuma ada 3 orang hadir ya. Sebagai contoh di situ dia Hund sitzt unter. Ya, bahwasanya anjing tersebut duduk di bawah. Nah, kalau duduk dia berarti sudah tidak ada pergerakan kan? Berarti dia cuma berada di satu tempat ataupun di satu posisi tersebut. Maka di sini dari der Tisch berarti dia akusatif. Dari der berubah menjadi apa? Berarti menjadi den. Maka di sini dia Hund sitzt unter dem. Kok den? Maksudnya datif ya, jadinya dem ya. Sorry. Maksudnya menjadi dem ya. Unter dem Tisch. Gitu ya. Bahwasanya anjing tersebut duduk di bawah meja. Oke, jadi gitu ya. Nah, di sini soal-soalnya akan saya bagi ya, nomor 2, 3, dan 4 untuk Mbak Kristina, 5, 6, dan 7 Mbak Naomi, 8, 9, dan 10 itu untuk Mbak Rosa ya. Oke, silahkan boleh dicari dulu jawabannya. Nanti kalau sudah bisa menjawab, silahkan boleh langsung dijawab ya. Mulai dari Mbak Kristina nanti untuk nomor 2, 3, dan 4. Eh, Ya, silahkan. Nomor Nummer Oke, 2. Oke, nomor 2. Ich lege das Handy in die Tasche. Oke, kasusnya apa? Akusatif. Oke, good ya. Jadi ich lege saya meletakkan tas handi yaitu HP ya di tas. Berarti sebelumnya berarti tidak di dalam tas ya. Oke, kasusnya akusatif ya. Di ich lege das Handy in die Tasche. Oke, und dann Nummer 3. Nummer 3. Wir treffen uns in dem Park. Oke, kasusnya apa?
Datif. Oke, good ya. Wir treffen uns in dem Park ya. Maksudnya kami bertemu di taman ya, ataupun kami melakukan pertemuan. Oke, jadi in dem tadi seperti yang saya bilang, jadi boleh disingkat menjadi im ya. Kemudian nomor 4, 4. Ihr stellt die Phase auf dentist. oke, kasusnya. Kasusnya akusatif. Oke. Kasusnya akusatif. Kasusnya benar, tapi jawabannya tadi dem atau dentist. Den. Den ya, oke, good. Jadi, Dentist. Eastel dia meletakkan vas tersebut di atas meja ya, berarti pergerakan ya. Dari yang sebelumnya tidak ada meja. Oke, good. Yang kecil ya, Mbak Christina ya. Oke, lanjut nomor 5, 6, dan 7. Mbak Naomi sudah bisa jawab atau masih sedang mencari jawabannya? Masih cari, Kak. Oke, siap.
Halo, Oke, ya silahkan. ya. 5. The cat scarf of the sofa. Oke, kasusnya apa di situ? Apa? Kasusnya apa? Kasusnya of. Itu preposisinya. Kasusnya datif atau akusatif? Oh, datif. Datif. Berarti kalau das sofa harusnya jadi apa kalau das sofa di datif? Kalau the sofa jadi them. Oke, jadi dem ya. Jangan sampai kebalik ya. Jadinya dem ya. Jadi di atas left auf dem sofa ya. Bahwasanya kucing tersebut tidur di atas sofa ya. Oke, lanjut. Yang nomor 6, good. 6. Shigetsu di uncouth centrum. Oke, di situ kasusnya apa? Akusatif. Hmm? Di situ ada kata-kata Akusatif. su. Kalau su itu jelas ya, pasti dia adalah datif ya. Ini pelajaran di pelajaran keempat kemarin ya, saya masukin juga ya. Di situ harusnya di Oh, su, berarti dia pasti adalah datif ya. Nah, datif untuk das Einkaufszentrum-nya menjadi apa di situ berarti? kalau das berarti jadi them. Dem ya. Oke, kalau su bertemu dem, masih ingat nggak? Jadinya apa? Su plus dem. Maka menjadi, Them. hilangkan aja hurufnya beberapa, ambil huruf paling terakhir. Huruf paling terakhir dari dem apa? Eh, huruf paling terakhir itu M. M. Oke, berarti digabung jadi ya su bertemu dem, ambil huruf akhirnya, berarti menjadi Zuem sum. Uncouth. Jadi sum ya. Ya, Pak Nom ya. Jadi ziget, boleh dibaca kembali kalimatnya? Ziget. Sigezum Mhm. Uncouth centrum. Oke, ziget sum Einkaufszentrum. Maksudnya dia pergi ke supermarket ya. Oke, lanjut nomor terakhir. Nomor 7. Das das Bill hang in their fun. Halo? An, ya. Das Bild hang an. Oh, das being hang on their fun. Oke, berarti kasusnya jadinya Datif. good ya. Karena di situ gambarnya sudah tergantung ya. Jadi dia tidak menggantungkan lagi, berarti gambarnya tidak mengalami pergerakan ya. Jadi das Bild hang an der Wand. Good. Dankeschön ya, Mbak Naomi ya. Oke, berikutnya terakhir Mbak Rose silahkan nomor 8, 9, 10 ya. Like the show of the dish, bukan? Dari der, berarti jadinya harusnya apa? Di sini kasusnya dulu ya. Kasusnya apa itu? Berpindah. Iya, berarti kalau berpindah pakainya akusatif atau datif? Akusatif. Akusatif. Maka kalau akusatif jadinya apa harusnya? Tuh, saya sudah buatkan tuh bagannya. Nah, kalau ini nominatif, kalau ini akusatif, kalau ini datifnya. Nah, berarti jadinya apa kalau misalkan dia berpindah jadinya? Auf-nya
Ya, halo, Mbak Rose, Den, bisa kembali dijawab? Iya, harusnya jadinya then. Boleh dibaca kalimatnya kembali? Alex the disposal of the Celtic. Oke, jadi Alex di Schlüssel auf den Tisch ya. Bahwasanya dia meletakkan kunci tersebut di atas meja ya. Oke, nomor 9. Ich wohne in. Oh, okay. Ya, halo. In Fiona in Darmstadt. Oke, in Darmstadt ya. Berarti kasusnya apa? Dative. Oke, that's it ya. Oke, jadi ich wohne in Darmstadt ya. Bahwasanya saya tinggal in Darmstadt. Sorry. Saya tinggal di kota ya. Karena dari di Stadt berubah menjadi Darmstadt ya. Karena kasusnya datif. Oke, terakhir. Wir fahren in. Wir fahren in. Halo? Itu berapa? Ya, Mbak Proses. Maaf, kurang jelas suaranya. Pahalanya itu apa? Fahren itu artinya pergi. Oke. Ya. Oh, kasusnya akusatif ya? Akusatif. Oke, akusatifnya bakal menjadi apa di situ? Dan enggak sih, Mas? Ya, kasusnya menjadi kasusnya. Jawabannya menjadi apa? Kemarin sin dan ke Nah, ingat tadi akusatif di sini kan di Berge. Berarti akusatifnya jadi apa? Lihat di bagannya mungkin. jadi yang tengah kan Har? Iya, berarti tidak ada sama aja ya. Coba. Tidak ada perubahan ya. Nah, jadinya wir fahren in die Berge. Bahwasanya kami pergi ke gunung gitu ya. Oke, gitu kira-kira jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan semuanya? Silahkan yang mau bertanya. Belum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Seperti biasa, kita akan latihan hören, latihan mendengarkan kembali. Di sini Verstehen von Beschreibungen über Orte und Objekte. Maksudnya di sini kita akan memahami deskripsi tempat dan juga objek ya. Nah, di sini yang pertama ada der Tisch steht in der Mitte des Zimmers. Bahwasanya meja terletak di tengah-tengah ruangan. Ataupun auf dem Tisch liegt ein Buch ya. Di atas meja terdapat ataupun terletak gitu ya, di atas meja terletak sebuah buku. Hinter dem Sofa hängt ein Bild an der Wand. Di belakang sofa tergantung sebuah gambar di dinding. Lalu di Lampe steht vor dem Sofa. Lampu berada di depan sofa. Lalu yang terakhir der Teppich liegt unter dem Tisch. Bahwasanya karpet berada di bawah meja. Oke. Nah, silakan kembali didengarkan ya audionya. Saya akan putar audionya sebanyak 2 kali seperti biasa ya. Audio 1. Das Wohnzimmer ist sehr groß. In der Mitte steht ein runder Tisch und auf dem Tisch liegt eine Zeitung.
Neben dem Tisch steht ein Sofa, und hinter dem Sofa hängt ein großes Bild an der Wand. In der Ecke des Zimmers steht eine Lampe, und unter dem Tisch liegt ein bunter Teppich. Oke, silakan ditandai dulu kira-kira jawabannya yang mana, nanti akan saya ulang ya. Oke, mulai kembali mendengarkan ya. Saya akan putar audionya sekali lagi ya. Audio 1. Das Wohnzimmer ist sehr groß. In der Mitte steht ein runder Tisch, und auf dem Tisch liegt eine Zeitung. Neben dem Tisch steht ein Sofa, und hinter dem Sofa hängt ein großes Bild an der Wand. In der Ecke des Zimmers steht eine Lampe, und unter dem Tisch liegt ein bunter Teppich. Oke, silakan, boleh coba dijawab ya. Silakan ya, boleh coba dijawab ya. Oke, good, transaction ya. Oke, kita lihat tadi di sini di kalimatnya dia menyebutkan bahwasanya das Wohnzimmer ist sehr groß, bahwasanya ruang tamu tersebut sangat besar. In der Mitte steht ein runder Tisch. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja bundar, ya, pasti jawaban nomor 1 benar ya. Und auf dem Tisch liegt eine Zeitung, dan di atasnya terdapat sebuah koran. Berarti jawabannya di sini nomor 2, jawabannya salah ya, bukan buku tetapi korannya. Lalu neben dem Tisch steht ein Sofa. Di samping meja tersebut terdapat sebuah sofa. Ya, bukan di belakang ya, berarti di samping. Berarti nomor 2 jawabannya. Hinter dem Sofa. Oh, sorry. Belum ya. Und hinter dem Sofa hängt ein großes Bild an der Wand. Bahwasanya di belakang sofa tersebut tergantung sebuah gambar yang besar ya, yang terletak di dinding ya. Berarti nomor 3 jawabannya benar. Lalu in der Ecke des Zimmers steht eine Lampe ya, di sudut ruangan terdapat sebuah lampu. Nomor 4 jawabannya salah ya. Di lampunya tidak berada di depan sofa melainkan di sudut ruangannya. Lalu unter dem Tisch liegt ein bunter Teppich ya, bahwasanya di bawah meja ya terdapat sebuah karpet ya yang berwarna-warni ya. Bunta Teppich itu karpet yang berwarna-warni. Berarti nomor 5 jawabannya benar ya, bahwasanya karpet tersebut terdapat ataupun terletak di bawah meja ya. Oke, jadi jawabannya adalah RF.
Oke, good. Mbak Christina. Oke, Mbak Naomi cuma salah nomor satunya doang ya. Oke, Mbak Rose nih. RF, oke, kebalik nih ya. Lagi nomor 5-nya doang yang benar ya. Apa-apa ya. Nanti coba latihan lagi seterusnya ya. Oke, sekarang kita coba lagi yang kedua. Di sini juga sama ya, menyatakan letak dari suatu benda ya. Der Kühlschrank steht rechts von der Tür. Bahwasanya kulkas terletak di sebelah kanannya pintu, ataupun di sebelah kanan dari pintu. Über dem Kühlschrank hängt ein Regal, ya, yaitu di atas kulkas tersebut terdapat sebuah rak ya. Lalu yang nomor 3 di situ auf dem Regal stehen Teller. Di atas rak tersebut ada piring-piring. Lalu der Herd steht neben dem Kühlschrank, yaitu der Herd kompor ya, terletak di samping ataupun di sebelah kulkas. Lalu in der Mitte der Küche steht ein großer Tisch. Bahwasanya di tengah dapur ada sebuah meja yang besar ya. Oke, silakan kembali didengarkan audionya ya. Saya akan putar audionya kembali. Oke, sebentar. Ini ada yang keluar. Mbak Christina ya. Oke, mungkin kita coba dulu putar audionya. Nanti akan saya putar lagi kalau Mbak Christina yang sudah gabung lagi ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Audio 2. Die Küche ist klein, aber gut organisiert. Links von der Tür steht ein Kühlschrank und darüber hängt ein Regal. Auf dem Regal stehen Tassen und Gläser. Neben dem Kühlschrank steht ein Herd und über dem Herd hängt eine Abzugshaube. In der Mitte der Küche steht ein kleiner Tisch mit 2 Stühlen. Oke, silakan boleh ditandai dulu jawabannya. Belum nanti saya putar kembali audionya ya. Oke, Mbak Christina-nya mau pulang dari kantor. Berarti berdua juga ya. Oke, silakan ditandai sebelum nanti saya putar lagi audio. Oke, silakan dengarkan kembali ya. Saya putar kembali audionya ya. Audio 2. Die Küche ist klein, aber gut organisiert. Links von der Tür steht ein Kühlschrank und darüber hängt ein Regal. Auf dem Regal stehen Tassen und Gläser. Neben dem Kühlschrank steht ein Herd und über dem Herd hängt eine Abzugshaube. In der Mitte der Küche steht ein kleiner Tisch mit 2 Stühlen. Oke, silakan boleh coba dijawab ya.
Oke, silakan ya, boleh kembali dijawab. Ya, Mbak Rose, ada kendala atau mau diulang audionya mungkin? Silakan ya. Sudah. Oke, siap. Oke, dari sini jawabannya di Küche is klein ya, bahwasanya dapur tersebut kecil, aber gut organisiert ya, tapi terorganisir ataupun tersusun dengan rapi ya. Lalu links von der Tür steht ein Kühlschrank ya, yaitu di sebelah kiri dari sebelah kiri dari pintu terdapat sebuah kulkas ya, berarti bukan sebelah kanan melainkan sebelah kiri ya. Und darüber hängt ein Regal, dan di atasnya terdapat ataupun tergantung sebuah rak ya. Berarti nomor 2 jawabannya benar ya. Auf dem Regal stehen Tassen und Gläser ya. Di atas rak terdapat cangkir dan juga gelas ya. Itu berarti nomor 2, nomor 3 jawabannya salah ya, bukan piring tetapi cangkir dan gelas. Lalu neben dem Kühlschrank steht ein Herd ya, di samping kulkas terdapat sebuah kompor ya. Berarti nomor 4 jawabannya benar ya. Lalu und über dem Herd hängt ein Abzugshaube ya. Abzugshaube yaitu di samping di atas di atas kompornya terdapat sebuah ini ya, tudung asap ya, ataupun alat untuk menyedot asap itu ya. Lalu in der Mitte der Küche steht ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen ya, di tengah-tengah dapur tersebut terdapat sebuah kursi kecil dengan sebuah meja kecil dengan 2 kursi ya. Berarti nomor 5 jawabannya salah ya, karena di situ dia bilang in der Mitte der Küche ya, di tengah-tengah dapur terdapat sebuah meja yang besar ya, tapi kecil ya di audio ya. Jawabannya berarti FR ya. Oke, good. Oke, Mbak Rose nomor terakhirnya saja ya. Mbak Naomi benar semua ya. Good. Dan question ya semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini kita akan berlatih sprechen kembali, berbicara über die Position von Objekten in Räumen sprechen. Kita akan berbicara tentang posisi benda di dalam ruangan ya. Oke, ini saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti pas ya, berarti karena cuma berdua di sini, langsung nanti ya melakukan percakapan. Oke, Lisa, wo soll ich das Bild aufhängen? Hänge es bitte an die Wand, neben dem Fenster. Okay, soll ich es hochher oder tiefer hängen? Häng es etwas hochher, damit es besser sichtbar ist. Gut. Und wohin soll die neue Sessel? Stelle den Sessel bitte neben das Sofa. Soll ich auch den Tisch verschieben? Ja, stell ihn bitte in die Mitte des Raumes. Oke, ini saya minta Mbak Naomi berarti menjadi Joanna dan Mbak Rose menjadi Lisa ya. Silakan, boleh dicoba praktekkan. Lisa, wo soll ich das Bild aufhängen? Hängen es bitte an die Wand neben dem Fenster. Okay, soll ich es hochher oder tiefer hängen?
hang as it was her than as bigger Steve Bar is Good. Und wohin soll der neue Sessel? Stella dan Stella dan Cecil bieten benda sofa. Soll ich auf den Tisch verschieben? Ja, stell in bitte in die Mitte des Raumes. Oke, Raumes ya, good. Yang question ya semuanya. Oke, di situ tadi dia menyebutkan ataupun dia membahas Lisa ya. Wo soll ich das Bild aufhängen ya? Lisa, di mana saya harus menggantungkan gambar ini? Hänge es bitte an die Wand neben dem Fenster. Ya, yaitu gantungkanlah gambar tersebut di dinding di sebelah jendela ya. Oke, soll ich es hocher oder tiefer hängen? Oke, apakah saya harus menggantungnya lebih tinggi atau lebih rendah? Hang es etwas hocher ya, gantungkanlah lebih rendah ya, lebih tinggi ya. Damit es besser sichtbar ist, agar mudah terlihat ya. Good. Und wohin soll der neue Schlüssel? Good ya. Dan di mana letak kursi baru ini? Harus diletakkan ya. Stelle den Schlüssel bitte neben das Sofa. Letakkanlah kursi baru tersebut di samping sofa ya. Soll ich auch den Tisch verschieben? Apakah saya juga harus memindahkan meja? Ya, stell in bitte in die Mitte des Raums ya. Itu letakkanlah dia di tengah ruangan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir. Di sini kita akan membaca yaitu Lesen und Verstehen von Texten über Räume und ihre Anordnung ya. Ini kita akan membaca dan memahami teks tentang ruangan dan tata letaknya. Nah, di sini saya akan bacakan ya untuk soalnya terlebih dahulu. Nanti baru kita akan baca teks yang ada di soal tersebut. Yang pertama, das Bett steht in der Mitte des Raumes. Bahwasanya kasur tersebut berada di tengah-tengah ruangan. Lalu yang kedua, auf dem Nachttisch liegt eine Lampe. Di atas meja terdapat sebuah lampu. Neben dem Bett steht ein Schrank. Ya, di samping tempat tidur ada sebuah lemari. Lalu vor dem Bett liegt ein Teppich. Yaitu di depan tempat tidur ada sebuah karpet. Dan vor dem Fenster hängt ein Vorhang. Yaitu di depan jendela tergantung sebuah tirai ya. Oke, saya bacakan dulu. Di sini teksnya. Silahkan didengarkan dan nanti baru dibaca ya. Das Schlafzimmer ist gemütlich eingerichtet. Das Bett steht in der Mitte des Raums und daneben steht ein kleiner Nachttisch. Auf dem Nachttisch liegt ein Buch. Über dem Bett hängt ein Bild und links neben dem Bett steht ein Kleiderschrank. Vor dem Fenster hängt ein Vorhang und auf dem Boden liegt ein flauschiger Teppich. Yang pertama dari Mbak Rose dulu, baca silakan. Das Stadthalszimmer ist gemütlich eingerichtet. Das Bett steht in der Mitte des Raumes und daneben steht ein kleiner Nachttisch. Nachttisch. Auf dem Nachttisch liegt ein Buch. Über dem Bett hängt ein Bild und links neben dem Bett steht ein kleiner Schrank. Vor dem Fenster hängt ein Vorhang. Und
und auf dem Boden liegt ein Flauschingerteppich. Good. Atau Kita sedikit ya. Oke, baru saya silakan dijawab dulu ya. Mbak Naomi, silakan boleh coba dibaca ya. Das Schlafzimmer ist gemütlich eingerichtet. Das Bett steht in der Mitte des Raumes und daneben steht ein kleiner Nachttisch. Auf dem Nachttisch liegt ein Buch. Über dem Bett hängt ein Bild und links neben dem Bett steht ein Kleiderschrank. Vor dem Fenster hängt ein Vorhang und auf dem Boden liegt ein flauschiger Teppich. Oke, good. Udah Pak ya. Oke, silakan boleh dijawab ya di bagian terakhir ya. Sebelum kita akhiri kelas ini, silakan dijawab dulu teks yang, soal yang ada di bawah ya. Sesuai dari teks itu ya, jawabannya. Oke, dankeschön ya untuk jawabannya. Kita koreksi di sini tadi dia bilang das Schlafzimmer ist gemütlich eingerichtet. Ya, bahwasanya kamar tersebut ataupun kamar tidur tersebut didekorasi secara dengan nyaman ya. Das Bett steht in der Mitte des Raumes. Bahwasanya tempat tidur berada di tengah ruangan. Berarti nomor 1 jawabannya di sini benar ya. Lalu und daneben steht ein kleiner Nachttisch ya, dan di sampingnya terdapat sebuah Nachttisch itu meja kecil ya. Berarti nomor 2 di situ jawabannya belum ada ya. Auf dem Nachttisch liegt ein Buch ya, di atas meja tersebut terdapat sebuah buku. Berarti nomor 2 jawabannya salah ya. Bukan sebuah buku tapi sebuah lampu gitu ya. Über dem Bett hängt ein Bild ya, di atas kasur terdapat sebuah gambar. Und links neben dem Bett steht ein Kleiderschrank. Dan di sebelah kiri kasur tersebut terdapat sebuah Kleiderschrank, itu adalah lemari pakaian ya. Berarti nomor ini 3 jawabannya benar ya. Kemudian nomor 4,
Vor dem Fenster hängt ein Vorhang ya, yaitu di depan apa namanya jendela tergantung sebuah tirai ya. Gimana jawabannya sih ya? Und auf dem Boden liegt ein flauschige Teppich ya. Dan di lantai terdapat sebuah karpet berbulu yang lembut. Berarti nomor 4 tadi jawabannya di depan kasur terdapat sebuah ini salah ya. Tapi di bawahnya ya, bukan di depannya ya. Di apa namanya itu? Karpetnya di bawahnya ya, bukan di depan. Lalu vor dem Fenster hängt ein Vorhang. Di depan jendela baru tergantung sebuah tirai itu benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah RF RF R ya. RF RF R. Oke, Mbak Naomi, Mbak Rose benar semua ya. Mbak Naomi RF RF R. Oke, nomor 1 dan nomor 5 saja yang benar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti diperbaiki lagi. Baik, teman-teman, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan untuk teksnya ataupun untuk yang lainnya. Berarti nanti di hari Kamis kita jadwalnya tetap ya seperti hari ini, yaitu di jam ini ya, di jam 8 ya. Untuk pertemuan terakhir itu nanti ya di jam 8 ya. Ya, Tadi tuh lebih ke kamu kecil dari yang vertikal ya Mbak, maaf, suaranya kurang jelas nih, putus-putus. Oh, tes. Boleh tolong jelasin yang datif tadi nggak, Hor? Yang bagian di Hmm, Katze, Schauf, unter dem Bett. Oke, bentar. Itu tadi saya lagi kamu kecil. Oke, kita balikin dulu ya tadi ya. Yang mana tadi Mbak, yang di teks atau yang di contoh tadi ya? Yang di gramatik, gramatik. Gramatik. Oke, yang di ini berarti ya, Iya, Hor. yang unter. Iya, Hor. Ya, nah bagian mana yang membingungkan kira-kira? Di situ kan das bed ya, bed itu kan dia adalah ini ya, das bed itu, atau sorry, bed itu kan dia adalah noitrom ya. Jadinya kan posisinya kan dia sebagai das bed, ya. Nah, karena di situ di Katzenschlaf, bahwasanya kucing tersebut tidur di bawah kasur. Nah, di sini kan tidur berarti dia tidak mengalami pergerakan kan, berarti dia tetap di sana aja. Berarti kan dia statis posisinya. Sedangkan yang satu lagi di Katzenläuft unter dem das Bett, bahwasanya kucing tersebut berlarian ataupun dia berlari di bawah tempat tidur. Berarti kan di sini kan ada pergerakan dari kucingnya tadi. Ya, mungkin dia berlari dari sebelumnya dari kursi ataupun dari yang lain, kemudian dia berlari lagi di bawah tempat tidur. Makanya di situ perbedaannya, yang satu jadinya dem bed, satu lagi jadinya das bed. Karena si benda yang melakukan hal tersebut berada di bawah benda lain, di mana benda yang dia jadikan tempat dia melakukan hal tersebut, apa namanya, tidak mengalami perubahan si benda apa si kucingnya tadi ataupun tidak mengalami perpindahan, dia tetap di situ saja kalau untuk datifnya. Kalau di akusatifnya kan dia mengalami perpindahan, dia berlari itu pasti berpindah ya kan? Jadi gitu kira-kira Mbak, apakah bisa dipahami? Maaf. Berarti harus ngikutin dari preposisinya juga ya, Hor? Iya pastinya, jadi kalau Oh, Bechtel ini kan pastinya kan dia harus mempengaruhi yang akan mempengaruhi tadi si bendanya tadi tentunya. Misalkan saya nih, saya duduk di atas kursi, berarti kan pakainya apa, datif. Tapi kalau saya ya ke kursi. Nah, kalau sebelumnya saya di atas kursi yang udah duduk, kalau setelahnya saya berjalan ke kursi ataupun saya berjalan menuju kursi. Berarti kan di situ juga berarti kasusnya adalah akusatif karena dia mengalami perpindahan dari yang sebelumnya tidak berada di kursi lalu ke arah kursi tersebut gitu. jadi harus hati-hati dari preposisinya juga ya, Hor? Dia dan dia, Iya. dia berubah di yang tadi kan nomor 9 kata Hor nggak berubah kan, tetap jadi di Mm-mm. jawabannya. Iya, nomor 9 tadi kita lihat.
Nah, di sini kan di nomor 9 kan ich wohne. Wohne artinya apa? Saya Saya berasal. tinggal. Oh, Saya tinggal berarti. tinggal. Nah, saya tinggal di kota. Berarti kan kalau tinggal nggak mungkin kan berpindah-pindah kan? Berarti kan dia tetap di sana saja kan? Nah, di situ pakainya datif. Jadi dari di start berubah menjadi der start kan di sini di ya. Berarti kan femininum ya. Femininum untuk datif maka ya femininum untuk datif maka menjadinya der. Gitu kira-kira ya, Mbak Ros ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, baik kalau tidak ada gitu ya. Mbak Naomi juga ya. Kalau tidak ada maka kita akhiri ya pertemuan kali ini dan question ya semuanya. Kita lanjutkan lagi nanti di hari Kamis untuk pertemuan kali ini ya. Oke, lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss, danke. Oke, bitte.